Hey, what's up guys? Ito ulit tayo sa soccer field. Ayan na, maaga pa. Maliwanag pa. Ayan, nag-umpisa ng laban. Team local yung yellow at saka Dayo yung pula, no? Ayan. Magandang laban to guys. Kasi itong mga pula ay dilaw. Magaling din mga to eh. Ayan, paganda ng tempo. Medyo makulimlim kaya lang hindi naman naulan, no? Sana hindi umulan nang ma-enjoy natin manood. Okay. Ayan. Let's go. Foul. Pang nagkasakitan yung dalawa guys. Wow. So guys, bali ay dito tayo sa tabi ng school. Ayan, makita nyo yung mataas na tower na yan, Chimenea. Yun, taas nya no. Chimenea yata yan nung unang panahon guys, kasi may mga ano dito eh, paggawa ng mga bricks, mga ganyan eh. Hindi ko lang alam ito eskulahan yan, industrial school yan. Paganda ng mga building na to, mukhang lumang luma, no? Ito naman ang mga kondo. Ayan. Mga kondo na yan, no? Ganda ng pagbahay mo nandyan, no? Panood ka na lang dun sa balkon, no? Ayan, no? Tuloy tayo sa panood guys. Yun, no? Mainit tong laban na to. Mukhang mainit. Yun na. Sipahin na yan. Oops. Pinasa and wala. Sisipahin ng goalkeeper yan, napakalakas. Boom. Bueno, sa gitna. Wow. Tik na. Yun guys, naka-goal na yung yellow local. Hindi ko na videohan. Hindi na videohan, sayang. Mamaya ulit. Corner.
Oh. Yun guys, free kick. May foul kasi sa loob ng ano. Kaya may free kick. Tingnan natin. Yan po kung second half na to. Goal. Toca. No toca. ¡Mano! Le metes una pata en la silla y le tatúas tu... Me la compré, pero como son así. Solo falta que te tatúes. Te cambio de identidad. No, porque se las pondrá y serán como las lecciones. ¡Ah, bien! El manga està tirant-se. Malament volia fer. Claro, están a mi chaval con eso. 5 minutos. Venga, va, ¡eh! Ah, sí. Y eran de Mallorca, ¿no? Mallorca también. Xusca, xusca! No la facis, José, no... Venga, Rollo, venga, Rollo. Calma. Muy bueno, tío. José arriba. ¡Lin! ¿Qué ha pasado? ¡Fort! Gracias, David. ¡Creu, Joan! No, no hi passis, Plato. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta la sobra. Molt bé. Aire. Ja, aquí. Au! Que no s'ha vist. Tiene porter. Aguántalo, José, aguántalo. Por abajo. Joan, trae, Joan. Revento. Yo no me hago. El 20 lo revienta. ¿Y es capítulo final? Ja, però què queda? Algú porta el temps? Sí, un 40. Vinga, Joan! No, tranqui.
No los tienes. Este es mi compañero. ¿Vale? ¡Rad! ¡Rad! Ya está. So yun guys, nag-umpisa ng second game. Ayan, ibang team na naman to. Medyo mainit. Nagtapos yung laban nung napanood natin. Ayan. Hindi naman nagkasuntukan, no? Nagsagutan lang. Tulakan, ganyan. Ganyan ang style dito. Hindi naman agad-agad suntukan yan. Sigawan o tulakan, ganyan. Yung isa kasi yung siko niya palaging nilalabas yan. Tapos yung mga fans mainit na din. Kaya yun. Hanggang sa fans nagkainitan laban sa player. Al final na red card yung yung kalaban, I mean yung dayo. Yan. So, ito na yung other game. Mga mas bata na naman to. Yan. Ito yung Don Bosco na to, yung mas ahead sa team ni Bunso. Yan. Ito na guys. Ang ganda ng sunset.